The NGO Aam Aadmi Aurat Against Gambling has requested to increase the entry fee of casinos. In this budget, the government had decreased the entry fee from 2,000 to 500 rupees. Due to this, there have been many youngsters who enter these casinos, thus it creates a bad impact on them. Therefore, NGO ARG has demanded to roll back the entry fee to rupees 2,000. औरत आदमी अगेन्स्ट गॅमलिंग ही आमची जी संघटना आसा, खूबशे संघटना आसा तितून आनी कन्सर्न्ड इंडिविज्युअल्स आमी मेळ्ळी आनी एक डिसिजन घेतलेलें की आमी सरकाराक मेमोरंडम दितली की कजिनो जे गोंयांत आसा ते तेणी ताबडतोच बंद करचे. सो एक मेमोरंडम आमी तयार केल्लो आनी CMA कडेन आमी अपॉइंटमेंट मागले. सो गेल्ले सोमनांत आमी फॉलोअप करीत आशिल्ले आनी आयज सकाळीं आमकां CMAन सांगला 1:30 अपॉइंटमेंट दिता. सो आमी सरकारा कडेन मागणी केल्या की जो वो अमेंडमेंट आसा गोवा गॅमलिंग एक्ट, तो अमेंडमेंट जो कजिनो लागू करता गोंयान, तो अमेंडमेंट तेणी काडचो. सो ह्या असेंब्ली सेशनान ताणें एक बील मांडचे आनी हो जो अमेंडमेंट आसा की कजिनोन गोंयान आसचो तो ताणें काडचो. आनी जे मेरेन ते कायदेशीर जायना ते मेरेन बाकीची तेणी जे कायदे आसा तेणे करचे, जशें की एडवर्टिजमेंट जावचे न्ही, दर्यान जे कजिनो आसा तांकां पयस घालचे, मागीर नवी परमिशनां तांणी दिवची न्ही. आतां नवे नवे शिप्स येवपाचे आसा सेम कंपनीन, ते तेणीन हाडूं दिवचे न्ही. सो नेक्स्ट टू रिलिजियस प्लेसीस आनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स कजिनोज चालू करपाक जायना, कित्याक आतां फक्त 5 स्टार हॉटेलांनी कजिनो ना ह्या ऑफ शो. बारीक बारीक हॉटेल आपूण 5 स्टार लायक म्हणून परमिशन घेता आनी कजिनो तातून सुरवात करता. सो ही ताणेन फाटी घेवची ही आमची मागणी. सो आतां हे मेमोरंडम आमी चीफ मिनिस्टराक आतां दितली आनी ताजें कितें म्हणणें तें पळया आतां. The casino, the various fallouts that are there. Then we have placed main demand, that is all the amendments made to the Goa Gambling Act to permit casinos should be repealed. Then the annual licenses given to the casino should not be renewed. No new casinos should be permitted, and no new vessels or premises for casino should be permitted under the licenses held by the present casino establishment, and no casino should be allowed to operate in residential neighborhoods and within 100 meters of any places of worship or educational institutions. These are our main demands. And in the interim period we want the license fees to be reverted back to 2,000. Then the advertisements of the casino should stop. Then regulations to be put in place to check that till the casinos are expelled, and make it compulsory to photograph each entrant, record, and each transaction which chips are sold, repaid, this check should be informed to the income tax. And free public spaces occupied by the casinos, and stop unauthorized gambling immediately, whether matka or casinos. So these are our demands which we are making. The Federation of Film Fraternity of Goa, in a press note, has demanded inquiry into the conduct of ESG CEO Manoj Srivastava regarding asking of passes to attend National Film Festival function at New Delhi, as well as organizing fashion parade of children in ESG. On both these accounts, FFFG spokesperson Augie de Mello spoke to In Goa News. Yeah, this is Augie de Mello, the spokesperson for the Federation of Film Fraternity of Goa. We have written a letter to the Chief Minister, Mr. Manohar Parrikar, to conduct an inquiry about a letter sent by Mr. Manoj Srivastava, the CEO of ESG, for requesting for passes to attend a national award ceremony held in New Delhi on 3rd May 2012, along with Miss Lohita Sujit, Secretary of Motion Pictures Academy of America. We would also like to know whether Mr. Manoj Srivastava was authorized by the government of Goa or ESG to attend the national award function along with Miss Lohita Sujit. We would also like to know the exact credentials of Lohita Sujit and what was the need for Mr. Manoj Srivastava to extend the favor or accommodate her for the prestigious national award function. We also have an opinion that officials of government such as Secretary
Director of Information or Publicity or any other official or members of EHG or eminent filmmakers from Goa who have excelled at national and international should attend such functions. Persons like Lakshmikant Shetgaonkar or Rajan Thalak, who have already won awards. We also have information that Ms. Lohita Sujit was associated with the Whistling Woods International, the controversial institution which was directed by the Supreme Court to surrender the land back to government of Maharashtra. The same Whistling Woods International was engaged by EHG during IFI 2008. In the same year when Mr. Srivastava took over as CEO, wherein extra amount of 35 lakhs was paid for them for managing a IFI TV. We also have a strong suspicion that attempts are being made to give a backdoor entry to Whistling Woods International to set up an institute in old GMC building. Similar attempts were made by CEO of EHG in past, but were eventually folded on the account of stiff opposition from some members of the governing body of EHG. The Federation of Film Fraternity of Goa also condemns the act of CEO of EHG to organize a fashion show of children below 12 years during the Children Film Festival 2012. Mr. Manoj Srivastava has already tried to promote Western culture in Goa. We feel EHG should work towards promotion of film culture among the children by organizing workshops in acting, filmmaking and filmmaking. This is all. A delegation of Sattari Jagruti Yuva Manch met CM Parrikar on Tuesday and demanded that the ownership of the land going under Made Sanctuary should be given to farmers. CM assured that those farmers whose land will be under the jurisdiction of the sanctuary will be given suitable employment. However, Jagrut Manch was not satisfied with the CM's assurance. Manch also demanded that the height of the Viradi Dam in Karnataka should not be raised, as it will hamper the interests of Sattari farmers. They demanded that the state government should make efforts with Karnataka to reduce the height of the Viradi Dam. फाटले गव्हर्नमेंट आसले न्हू तेन्ना फाटले गव्हर्नमेंट आसले फाटले गव्हर्नमेंट आसतना लोकांचो अभण इशून उठाव जाल्लो आनी भितून खंय तरी ताका राजकीय खंयच्या तरी पार्टीचें समर्थन बी मेळटालें कित्याक सांग इलेक्शनाच्या पयलीं तो बोवाळ जाल्लो म्हणल्यार आयज स्थिती कितें आहा की हे सरकार सुद्दां नवें येवन सुद्दां तेंच्यांनी म्हटलां की लोकांची बाजू पळयता बी म्हटलां आनी दुसऱ्या बाजून इवन पर्रीकर सरकारान सुद्दां म्हटलां की तांकां रोजगार प्रोवायड करतले जेंची जमिनी बी भितून वयतल्यो लोकांची म्हणजे आमी हेजो निशेध कित्याक करता खबर आहा आमचो हांगा सत्तरीन प्रश्न कितें आहा सगळ्यान मुख्य प्रश्न जमनीचो म्हणजे लोकांक मालकी हक्क मेळोंक ना आजून मेळोंक ना म्हणजे आजून स्वतंत्र ना आमची सत्तरी आनी आयज जे अभयारण्य जाता न्हू भितून लोकांची जमनी वयता आनी आयज आमी सरकारा कडेन निवेदन कितें की हो प्रश्न तुमी बऱ्या तरेन हाताळचो आयज गव्हर्नमेंट कोर्टान तांकां निर्देश दिल्या गव्हर्नमेंटान आपली बाजू मांडची म्हणून म्हणजे अभयारण्य इश्यूचेर आपली बाजू मांडची म्हणून आमी सरकाराक कितें निवेदन दिलां की तेंच्या लोकांची बी जो प्रश्न आहा जमनीचो जमीन वगळची न्हू म्हणून अशा तरेन ती बाजू पळोवन हो प्रश्न कोर्टान मांडचो म्हणून दुसरी गोश्ट की इवन कळसा बांडोरी प्रकल्प आहा विर्दी धरण आसा हेजेर सुद्दां आमी सेपरेट निवेदन दिल्लें आहा आनी ह्या सरकारान आमकां क्लियर तेजेर हें दिवंक ना आतां सुद्दां हांव मनोहर बाईक मेळोन तेणें म्हटलें की विर्दी धरणाचो आमच्या गोंयाचेर कांय परिणाम जायना म्हणटा वायट तो म्हटल्यार आमी सॅटिस्फाय ना ह्या उत्तरान कित्याक सांग अरावंड 50 मिटर्स हायट तेजी वाडयता विर्दी धरणाची म्हणून आनी लायन तेजी 780 मिटर्स वाडयता तेजो फरक पडटा गोंयाचेर आनी इवन सत्तरीचेर कळसा बांडोरी धरणाचो मोठो फरक पडटा आनी आमी हें निवेदन दिवपाचो एक आमच्या हेजो फाटल्या एक हें कितें आसा मोठी आहा की ते गव्हर्नमेंट आसा न्हू कर्नाटका ते BJP गव्हर्नमेंट आहा हांगा बी गव्हर्नमेंट BJP आहा म्हटल्यार हे सरकार म्हणटा आमी लोकांची बाजू पळयता आनी कर्नाटक सरकार गोंयाची लोकांची बाजू पळोवंक तयार ना म्हणून पॉलिटिकल खंय तरी प्रेशर हाडचो आमचो प्रयत्न आयज हें निवेदन दिवप हांचो सगळ्यान मोठो आमचो प्रयत्न हो आहा की पॉलिटिकल प्रेशर हाडचो तरी पूण म्हाका दिसता आयज हे सरकार सुद्दां खंय तरी गांभीर्यान हो प्रश्न घेयना कळ्ळें न्हू की आयज सत्तरीन पयस जाला अभयारण्य इश्यूचेर आमकां आश्वासन मेळटा की कोणाची जमनी वयता तांकां आमी रोजगार प्राप्त करून दितले जर आयज रोजगार दिवन तुमी तांकां उगी करूंक सोदता काय हो आमचो प्रश्न आहा की आयज जे यंगस्टर्स आहा ते हेज्या फाटल्यान धांवता नोकरी फाटल्यान आनी जे आदली पिढी आहा तांकां जमनीचो महत्व खबर आहा आयज जर सरकार रोजगाराचो प्रश्न हे भुरग्यां फुडें हाडीत
अमिश हाडीत जाल्यार ते उगी रावतले अशे प्रयत्न आसा काय? अशें आसचें न्हू. रोजगार दिवचो खरेंच जेंकां कांयच करूंक शकना सरकार तांकां रोजगार दिवचो. म्हणजे जमनीचे मालकी लोकांक मेळोकूच जाय आनी जर मेळना जाल्यार आमची तयारी आसा फुडें आंदोलन करपाची आमी करतले. ना आमकां सरान कॉपरेशन दिल्ल्या उलयला म्हटल्यार जे धरण प्रकल्प आहा न्हू विर्दी तेणें तें म्हाका नॅगेटीव दिल्लो. तो म्हणटा की प्रेसार जी बातमी येता ती चुकीची आहा म्हटलं हेणें. तेजो कांय फरक पडना न्हू गोंयाचेर. म्हटल्यार हांवें जी म्हायती मेळ्ळी ती जे खरें हितून स्टडी केल्ल्या ते एनवायरमेंटलिस्ट तेंचे कडसून ही डिटेल म्हायती मेळिल्ल्या आनी तेका ते तथ्य वेगळे आहा. हांव सॅटिस्फाय ना, आमी सॅटिस्फाय ना उतरान. आनी विर्दी आनी कळसा भांगर धरणाचो मोठो परिणाम गोंयाचेर आनी मुख्यतः सत्तरीचेर मोठ्या प्रमाणात पडटा. म्हादेचेर इफेक्ट जाता म्हणजे मोठ्या प्रमाणात सत्तरीचेर इफेक्ट जाता. म्हणून हो प्रश्न सरकारान गांभीर्यान हाताळचो की तो वयल्यावर घेवचो न्हू. फक्त पॉलिटिकल कारणां खातीर सत्तरी नाल्यार गोंयाचो बळी दिवचो न्हू. कित्याक सांग, जर अशी कितें जाय जाल्यार आमची तयारी आसा आंदोलनाची. आमी वायल्ड लायफाचे तरी जर लोकांची जमनी वयता, जमनी मालकी ना पयलीं जमनी मालकी ना म्हणून फॉरेस्ट एनक्रोच जाल्ल्या आनी ते आज गुन्हेगार कशे जाल्ल्या. म्हटल्यार जर मालकी दिना आनी जर जमनी वयता न्हू जाल्यार आमी आंदोलनाक तयार आहा. मोठें आंदोलन जातलें आनी हे गव्हर्मेंटाक ते फेस करपाक पडटलें की आमी बऱ्या हितूनसून येयल्या. हे गव्हर्मेंट लोकाभिमुख सरकार म्हणून म्हणटा, बरे स्टेप्स घेता. म्हटल्यार सत्तरी बद्दल जर गांभीर्यान पळयना न्हू जाल्यार आमची तयारी आसा. आमी फाल्यां अभयारण्याच्या इशून आंदोलनाक तयार आसा. मोठें आंदोलन जातलें. इतलेंच. आमी बाईचे थँक्स मानता आमकां हे दिल्लें आश्वासन तेणें हितून लक्ष दिता म्हणून. तरी पूण तेंच्यांनी गांभीर्यान पळोवचें इतलेंच आमची मागणी आसा. With this we come to an end of this news bulletin. Keep watching In Goa and goodbye.